kami guys, magluto tag sabaw tag baka guys. So yun na guys, ako nang gilunod ang pan guys, ako nang gilunod guys sabaw baka ni guys. May guys kung guys, may sabaw baka guys, may meron guys. Ayun guys, sabaw baka guys. Yan sabaw baka guys. Sarap man. Ito tilawan guys. Okay na ba rin? Sabaw. Sarap. Guys. Okay kayo. Luto na akong sabaw baka. Let's go. Tapos guys, may kawali na guys. Baka o kawali guys. Ito guys. Ano yan? Kawali guys. Nagluto ko guys. Pray lang kayo guys. No. Sayon na kayo guys. No. Ano guys. Sayon na kayo. Ato na yung crispyhon guys. Crispyhon na ni guys. Matik na. Luto na. No. Matik eh. Maluto nito guys. Crispy tag. Naboy guys. Mani guys. Atong takpan. Ato pakusugan ang kayo. Hapit na naman na. Iyara ko sabaw guys. Baka guys. Luto na ni guys. Sarap ng sabaw baka. Luto na guys. Luto na. Sarap. Ako na palungon guys. Ako nang pagngon kay Lata ng dahon. Lata na. Malata niyang dahon ba? Ako nang palungon. Ito takpuban. Tapos ato ukba na sa datong kawali guys kay murag padulong na niluto guys. Ako di pa ako sa kayo daan. Padulong naman yung crispy. Crispy na. Ano siya sikreto? Crispy hon ba? Upi pa inasalan eh. Crispy tayo. Crispy kayo guys. Crispy kayo guys. Tara guys. Crispy kayo na. Hindi kayo pagkaluto guys. Crispy kayo guys. Hapit na sa maluto guys. Totoo na ni guys atong haunon, no? Yara guys. Ragluto na dyan ni guys. Ato open guys. Ba na to? Crispy na guys. Crispy na kayo guys. Iwat guys. Luto na guys. Haunon guys. Haunan na to guys. Nulungan pagod. Luto na. Crispy na kayo guys. Ano guys. Crispy ha guys. Lami guys guys. Yan guys. Siyempre luto na. Ready what?
Tara guys. Tara guys. Speed na kayo guys. Speed kayo guys. Sus. Simple. Oh. Speed kayo guys. Ito na guys. Kita guys. Oh. Speed kayo guys. Ito na. Muit na tani ron guys. Let's go. Okay kayo. Salamat kayo guys ha. Oh. Please comment. Oh. Pan. I-share na itong video guys. Mora ni guys. Oh. Sabaw baka guys. Oh. Ano yung sabaw baka guys. Oh. Ana. Naanay siya kalbasa o repolyo. Oh. Bye-bye. Luto na guys. Bye-bye. Panay ni guys. Bye.